इंशाअल्लाह ताला तमाम संगी साथी दोस्त अहबाब आज असी जनाब बर्मिंघम की सरजमीन से मौजूद है गया और इंशाअल्लाह ताला आज 13 अप्रैल और सन 2025 इंशाअल्लाह ताला साढ़े खलीफा मजाज ने सिलसिला आलिया चरागिया दे मोहतरम अख्तर साहब इंशाअल्लाह ताला मॉर्निंग है आज इंशाअल्लाह ताला मौसम भी बड़ा चंगा होया है जनाब के बादल चढ़ा होया असी बर्मिंघम की सरजमीन से साढ़े खलीफा मजाज सिलसिला आलिया चरागिया दे मोहतरम मोहम्मद अख्तर साहब के नाल इंशाअल्लाह ताला सवेरे सवेरे विजिट ते वॉक ते आए हैं इंशाअल्लाह ताला। जी अख्तर साहब ठीक है हजूर, मैं आपसे 2-3 सवालात करना चाहता हूँ। हम लोग नमाज भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं, उम्रे भी करते हैं, फिर भी हम परेशान हैं, खुशहाल नहीं हैं, इसमें वजह क्या है? वजह देखो जी नमाज रोज़े हज सदका तुसी कह जी कि करते हैं लेकिन सारे नहीं करते। अज ये नमाज रोज़े हज अगर अदा करांगे तो फिर परेशानी किस चीज़ थी अगर खरूज दिल दे नाल ठीक है ऐ नहीं करते अगर करांगे तो क्योंकि नमाज के वास्ते तो हुक्म है कि नमाज बुराइयां नू मना कर दी है तो बुराई का खात्मा कर दी है। मेरे नबी ने फरमाया कि बुराइयों को ख़त्म करती है नमाज तो लिहाजा असी नमाज नहीं पढ़ते बुराई नहीं होगी अगर नमाज पढ़ांगे तो फिर दिल में सुकून होएगा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर फरमाया अला भी ज़िक्र अल्लाह तत्माइनुल कुलूब कि अल्लाह के ज़िक्र में दिलों का चैन है। असि तो जिक्र करते नहीं आलुल्लाह दे कोल नहीं बहते जिन्हों के कोल जिक्र होंदा है तो जब उन्होंने संगत और सोबत इख्तियार करांगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर जनाब हैं बरकत होंगियां रहमत होंगियां इधर आ तो इंशाअल्लाह ताला फिर जनाब जिक्र अला भी ज़िक्र अल्लाह तत्माइनुल कुलूब कि अल्लाह के जिक्र से दिलों का चैन है। असी अल्लाह का जिक्र करांगे तो फिर चैन हासिल होएगा करम होएगा लेकिन वो नहीं है बाकी जेड़ा ना जिंदगी के अंदर तो परेशानियाँ दुख दर्द और फिर जनाब ज़कात सदकात ये सारी चीज़ें असी अदा करांगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी सुकून आ जाना और अल्लाह के जिक्र से दिलों के अंदर सुकून है। असी जिक्र करांगे अगर जिक्र नहीं कर सकते तो जिन्हें जिक्र करते हैं उन्होंने संगत इख्तियार करो आलुल्लाह दी सोबत संगत के अंदर बैठो तो फिर वो तालीमात देंगे कि तुसी दीन का काम करना है ज़कात भी देनी सदका भी देना नेक कामां खर्च भी करना है फिर इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी चंगी गुजरेगी। वरना हर बंदा परेशान है नमाज पढ़ते हैं तो फिर भी परेशान है नहीं पढ़ते जदों भी परेशान है तो वो करना चाहिए। शेख सादी ने फरमाया शेख सादी वो फरमाते ने कि तरीक़त वाजूद खिदमत खल्क नेस्त शेख सादी फरमाते हैं कि तरीक़त वाजूद खिदमत ये जो तरीक़त है ना बुजुर्गी जो है दिल की सफाई दिल का नूर ये उम्र से नहीं आता। शेख सादी फरमाते उम्र के नाल नहीं आंदा कहते आंदा मखलूक की खिदमत करने वाला आंदा है। शेख सादी फरमाते हैं मखलूक की खिदमत करने वाला आंदा है। अगर असी मखलूक की खिदमत करांगे अल्लाह के बनाए बंदियां की खिदमत करांगे तो फिर जनाब बुजुर्गी है उम्र नाल नहीं होंदा छोटी उम्र होवे जो वड्डी उम्र होवे को बुजुर्ग होवे जे चंगे काम जो भी करदा है लिहाजा वो चंगा ही है तो लिहाजा इस वास्ते असी उम्र के नाल नहीं है बुजुर्गी रहनुमाई दिल की सफाई उम्र के नाल नहीं खिदमत करने वाला आंदी है मखलूक की खिदमत और तो खुदमत कहता वेख जाएंगे मखलूक की खिदमत को आहलुल्लाह नूं देखो है वो घराने वेखो जो सादात दे ने मोरारी दे वो मखलूक की खिदमत करते हैं उन्होंने घर कोई खाली नहीं जाता खाना खिलाते ने दुखिया की मदद करते हैं खैर खाई करते हैं दुआवां देंदे ने अपने परायां नूं बाहर जी हजूर, आजकल जब किसी अच्छे काम के लिए हम नियत करते हैं हमारे रास्ते में अपने ही आते हैं अपने दुख देते हैं गैरों को हम क्या कहें ये इस पे हमारे लिए कोई रहनुमाई फरमाए। हम तो इग्नोर कर देते हैं हर चीज़ को अपने क्या कहते हैं या दोस्त या क्या कहते हैं किसी को दिल की मोहब्बत के करीब लाते हैं वो अपने वही रोड़े गाते हैं। देखो जी अख्तर साहब गल ये है कि अपने जड़े ना इस दुनिया के अंदर कोई अपना नहीं है मफाद परस्त दुनिया इन्होंने गल्लां ही करनियां कोई नेक काम करे नेकियां दे काम लगे नेकां दे लड़ लगे इन्होंने गल्लां ही करनियां तवक्को किसी दे नाल नहीं रखनी ठीक है ना। अज इस दुनिया के अंदर कोई अपना नहीं है बस दुनिया मुँह दिखावा ही अपना है और इन्होंने गल्लां ही करनियां ने। मेरे नबी के बारगाह के अंदर उन्होंने अबू लहब अबू जहल सरकार के कोल ही रहते सन उन्होंने नहीं वेख्या कि चांद दी 2 टोटे हो रहा है पत्थरों कलमा पढ़ते वेख्या सारा कुछ वेख्या मेरे नबी के दौर लेकिन की होया उन्होंने मनिया उन्होंने नहीं मनिया गल्लां ही कीतियां ने। लेकिन फिर जो गल्लां करते हैं तुसीं सीधे रास्ते से चलो आलूला के रास्ते से चलो अपने पीरो मुर्शिद के नाल चलो लेकिन गल्लां करते हैं करते रहना है गल्लां इन्हां दे नसीब ही गल्लां ही करना है ठीक है। करते रहना अपने पराई कोई इस दुनिया के अंदर नहीं है
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਔਰ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਤਰ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਧਗਾ ਅਹਲੁੱਲਾ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਬਲਾ ਪਿੱਛੇ ਚਰਾਗੋ ਨਬੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਸਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਅਹਲੁੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ, ਕਿਬਲਾ ਚਰਾਗੋ ਲੋਲੀਆ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਮਿੰਗਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉਹ ਗਏ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, اللہ نے تو اپنے پیارا کا ذکر کیا، وہ اللہ کے رستے سے لگے۔ اللہ تعالیٰ میرے نبی فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ جو میرے کاموں میں لگ جاتا ہے میں اس کے کاموں میں لگ جاتا ہوں، آپ اس کے کام میں لگ جائیں، حدیث پاک ہے، تو پھر وہ آپ کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ پھر یہ دنیا باتیں کرتی ہے، کرتی رہے، لیکن آپ تو جس کے کام میں لگے ہیں وہ آپ کے کام میں لگا، بس جب وہ آپ کے کام میں لگا تو پھر پرواہ کس چیز کی؟ اپنے مرشد کے ساتھ وفا کریں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور پھر قبلہ فرماتے ہیں دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ آپ فرماتے سن، کون جگت میں تیرا رے بندے کس پہ کرے ہیں ناز، اپنے پرائے دیکھے سارے نکلے دھوکے باز۔ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ ایک گلا کرتے ہیں، گلا ہی کرتے، انہوں نے نصیب ہی گلا کرنا ہے، انہوں نے نصیبہ ہی گلا کرنا ہے، یہ کرتے ہی رہن گے۔ لیکن چنگا کون ہے وہ اوپر والے کو پتہ ہے، بس تسی لگے رہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب لگے رہو گے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا سارے جن نے بھی گلا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ خود ویکھن گے کہ یار کی ہویا کی، انہیں دا بول بالا اچا ہو رہا، ہر ویلے ہو رہا، یہ پریشانیاں دکھ درد ہیں، لیکن کوئی گل نہیں، بس وہ چنگا کہے سانو، انہاں دے نال نہیں، وہ چنگا کہے، انہاں تو کوئی پرواہ نہ کرو، انہاں دی پرواہ کرنی ہے تو وہ دی کرو بس کہ وہ کی کہہ رہا ہے۔ بہرحال آج کی گفتگو بڑی چنگی ہوئی تہاڈے نال انشاءاللہ تعالیٰ، ساڈے دیگر چینلاں تے بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ساڈے نال واہ کوئی موسم ٹھنڈا بڑا تو انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس اے اج دی گل دا ہے، بس لبو لباب ہویا کہ پریشانیاں دکھ درد آندے نے، ٹھیک ہے، تے لیکن اپنے ہی دیندے نے، لیکن اسی جنہاں تے لڑ لگے ہیں بس انہاں تے لڑ لگے رہیے اور اللہ دا ذکر کریے، دلوں دا چین اودے اندر ہے۔ مرشد وفادار ہے، بس پیرو مرشد دے نال محبت ہوے، چنگی ہوے، بس انہاں نے جناب ساڈے اختر صاحب سن، گلاں باتاں ہوئیاں سن انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج دا ساڈا اے مارننگ دا ولاگ سی، اللہ تعالیٰ تانوں مینوں ساروں برکتاں رحمتاں دے۔ اے جناب ویکھو سارا جناب اے برمنگم دی سرزمین تے اسی جناب اے ویکھو، ٹھیک ہے نا جی، تو سویرے سویرے آئے نے تو انشاءاللہ تعالیٰ موسم بھی چنگا ہویا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو نال پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ جو گلاں کیتیاں نے اور جو گلاں باتاں اے ساڈے ظفر صاحب نے جنہاں نے موبائل پکڑا ہویا سی جناب پیچھے، بڑے پیارے دوست نے ساڈے، بڑے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے برکتاں دے۔ تسی بھی دعا کرنا، اسی بھی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو نال پھر ملاقات ہوئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔